Welcome to my vlog and welcome to my YouTube channel. Happy and blessed Sunday. Let's go inside. Dari kagabay mga maakisa si auditoria nato na naman magkinasakya kita daw bete. Espiritu Santo, Amen. Salamat sa Diyos. Ay, thank you Lord. Happy Sunday. Lord, Happy Sunday. Sige, lipat ko ngaran mo, may album kita to mo. Sa ano lang, parokyan sa Nolian nga album mo, mga teenager. Thank you sa picture ni Lola. Bye-bye. Happy and the Sunday. Ay, Miss Munin. Advance Merry Christmas. Okay na ka mo. Hapon din. Sinisimunin na aklarasyon. Ay, after mass, malagalaga ka rin sa plaza. Ready na nga giant Christmas tree in front of Municipality Hall. Tomorrow, nga lights, pinig ko dyan. Hindi pa ka ito, hindi. Happy Sunday. Ay, jam-jam, ulit ako. Bye-bye. Bye-bye, guwapa. Mwah. Mamay. Ay, picture ako na kang unang dalaga. Ko kilala. May yung apo ko rang bata. May yaya na iba na. Go back home tanay. Hapon din. Happy Sunday. Na-beautiful kita. Amit ako ma-beautiful. Salo. 60 feet na mo. Everyday kita sa dom naga. Ito mo friend ko ba? Hindi mo video na friend. Hindi, syempre. Thank you. Bye-bye. Ay, si Bibet nga friend man. Albano. Selfie lang. Tama tanas video. Aking videohan ko. Korean barbecue. Thank you. After more. Try natin ang Korean barbecue. Tama tigas. Tigas. Thank you for watching. Please follow and subscribe my YouTube channel. Like and share. Bye everyone.